बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में हजरत खालिद बिन वलीद की दास्तान जारी है और उसकी 24 नंबर किस्त आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, कल से हम जहां रोका था वहीं से हम शुरू करते हैं कि अबू सुफियान ने नईम से पूछा, कहां से आ रहे हो? बहुत दूर से। नईम बिन मसूद ने जवाब दिया, जासूसी की एक मुहिम से आ रहा हूं। तुम लोग बनु करीजा के साथ मुआहदा कर आए हो। क्या तुम भूल गए थे कि यहूदियों को हमारे साथ जो दिलचस्पी है वो सिर्फ इसलिए है कि वो इस्लाम को हमारे हाथों यहीं पर खत्म करा देना चाहते हैं। मैं बनु करीजा के वो दो दोस्तों से मिलकर आया हूं और मुझे मदीना का भी एक पुराना दोस्त मिल गया था। मुझे पता चला है कि काब बिन असद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि काब ने मुसलमानों को खुश करने का एक नया तरीका सोचा है। तुमने इसे कहा कि वो मदीना में मुसलमानों पर हमला करे। वो अब तुमसे कुरैश के सरकर्दा खानदानों के चंद अफराद यरगमाल में जमानत के तौर पर रखने के लिए मांगेगा, मगर इन्हें वो मुसलमानों के हवाले कर देगा और मुसलमान इन अफराद को कत्ल कर देंगे। फिर यहूदी मुसलमानों के साथ मिल जाएंगे और दोनों हम पर हमला कर देंगे। मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूं कि यहूदियों के यरगमाल में अपना एक आदमी भी ना देना। खुदा की कसम नहीं, अबू सुफियान ने कहा, अगर तुम्हारी ये बात सच निकली तो मैं बनु करेजा की बस्तियां उजाड़ दूंगा। काब बिन असद की लाश को मैं अपने घोड़े के पीछे बांध कर घसीटता हुआ मक्का ले जाऊंगा। इसने क्या सोचकर हमें धोखा देने की कोशिश की है? इसकी सोच पर आपने शराब और हसीन लड़कियों का तलसन जारी कर दिया है। नईम बिन मसूद ने कहा, क्या शराब और औरत किसी के दिल में खलूस और दयानतदारी रहने देती है? इसे शराब और औरत किसने दी? अबू सुफियान ने कहा, क्या बदबख्त कब इतनी सी बात नहीं समझ सका कि मैंने इसके साथ जो वायदा किया है इसमें इसकी कौम और इसके मजहब का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब इसी तरह फैलता चला गया तो यहूदियत खत्म हो जाएगी। तुम यहूदियों को अभी तक नहीं समझ सके, नईम ने कहा। वो अपने दुश्मन पर भी जहर नहीं होने देते कि वो इसके दुश्मन है। हई बिन अख्तब भी यहूदी है। इसने तुम्हारी तरफ से काब को शराब का निसब मटका और वो नहायत हुसैन लड़कियां दी हैं। मैं जब काब से मिला तो वो शराब में बदमस्त था और दोनों लड़कियां नीम बराना हालत में इसकी पास थी। इसने बदमस्ती के आलम में मुझे कहा कि वो अहले कुरैश को उंगलियों पर नचा रहा है। नहीं, अबू सुफियान ने तलवार के दस्ते पर हाथ मारकर कहा, मैं मदीना से आसरा उठाकर बनु करेजा की नस्ल खत्म कर दूंगा। इसकी ये जुर्रत के कबीला कुरैश के सरकर्दा चंद अफराद की जमानत के तौर पर यरगमाल बनाकर रखना चाहता है। नहीं, इतना नहीं भड़कना चाहिए अबू सुफियान, नईम ने कहा। ठंडे दिल से सोचो और फैसला कर लो कि काब को तुम एक भी आदमी यरगमाल में नहीं दोगे। मैं फैसला कर चुका हूं, अबू सुफियान ने कहा। क्या तुम अहले मदीना की कोई खबर दे सकते हो? वो किस हाल में है और कब तक भूख बर्दाश्त करेंगे? नईम बिन मसूद को अबू सुफियान के पांव उखाड़ने का मौका मिल गया। मैं हैरान हूं अबू सुफियान, नईम ने कहा। अहले मदीना खुश और मुतमिन है, वहां भूख का कोई असर नहीं। खुराक की कमी जरूर है, लेकिन अहले मदीना का जोश और जज्बा ऐसा है कि जैसे इन्हें खुराक की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे मुआसरे का इन पर कोई असर नहीं हुआ। अबू सुफियान ने कहा, बिल्कुल नहीं। नईम बिन मसूद ने कहा, इन पर मुआसरे का यह असर है कि वो जोश और खरोश से फटे जा रहे हैं। हमारे यहूदी जासूस हमें बता रहे हैं कि मदीना में खुराक तकरीबन खत्म हो चुकी है। अबू सुफियान ने जरा परेशान होकर कहा, वो झूठ बोलते हैं। नईम ने इसे और ज्यादा परेशान करने के लिए कहा, मैं तुम्हें फिर कहता हूं कि यहूदियों पर भरोसा न करना। ये बताकर इस मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं है, वो तुम्हें उकसा रहे हैं कि तुम मुसलमानों को कमजोर समझकर कहीं से खंदक कबूल कर लो और मदीना पर हमला कर दो। वो अहले कुरैश और मेरे कबीले गतफान को मुसलमानों के हाथों तबाह कराना चाहते हैं।
میں ان کی نیت معلوم کر لیتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا اور اپنے غلام کو آواز دی، اکرمہ اور خالد کو بلا لو۔ ابو سفیان نے غلام سے کہا کہ نعیم بن مسعود یہ کہہ کر چلے گئے، میں اپنے سردار غطفان کو خبردار کرنے جا رہا ہوں۔ خالد اور اکرمہ آئے تو ابو سفیان نے انہیں بتایا کہ نعیم اسے کعب بن اسد کی حقیقت متعلق کیا بتا گئے۔ خیر دن کے سہارے لے کر لڑائیاں نہیں لڑی جاتی۔ اور ابو سفیان خالد نے کہا، آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ بنو قریظہ مسلمانوں کے سائے میں بیٹھے ہیں، وہ زمین کے نیچے سے مسلمانوں پر وار کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہیں تو مسلمانوں کے رحم و کرم پر۔ اگر آپ لڑنے آئے ہیں تو جنگجوؤں کی طرح لڑیں۔ کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ تم دونوں میں سے کوئی کعب بن اسد کے پاس جائے؟ ابو سفیان نے پوچھا، ہو سکتا ہے اس نعیم سے کہا ہو کہ وہ ہم سے یرغمال مانگے گا، لیکن تم جاؤ تو وہ اسے شرط پیش نہ کرے گا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تمام لشکر نعیم فاقہ کشی کی حالت میں ہے؟ کیا یہ لشکر خندق عبور کر سکتے ہیں؟ یہی ایک صورت ہے کہ کعب مدینہ کے اندر مسلمانوں پر شب خون مارنے کا انتظام کرے۔ میں جاؤں گا، اکرمہ نے کہا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کعب بن اسد نے یرغمال کی شرط پیش کی ہے، تو میں آپ سے پوچھے بغیر معاہدہ منسوخ کر آؤں گا۔ کیا میں بھی اکرمہ کے ساتھ چلا جاؤں؟ خالد نے ابو سفیان سے پوچھا، اس کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، اگر خطرہ ہے تو میں 2 سالار ضائع نہیں کر سکتا۔ اکرمہ اپنے حفاظت کے لیے جتنے لشکری ساتھ لے جانا چاہتا ہے لے جائے۔ اکرمہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 4 لشکری تھے۔ اسے بڑی دور کا چکر کاٹ کر بنو قریظہ تک پہنچنا تھا۔ وہ جمعہ کی رات اور تاریخ 14 مارچ سن 627 تھی جب اکرمہ خندق سے دور دور چلتا شیخیان کے سلسلہ گو میں داخل ہوا اور کعب بن اسد کے گھر پہنچا۔ کعب کو معلوم تھا کہ اکرمہ کیوں آیا، اور اکرمہ کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے 10 دن کی مہلت مانگی تھی۔ کعب بن اسد نے اپنے غلام کو آواز دی، غلام آیا تو اس نے غلام سے شراب اور پیالے لانے کو کہا، پہلے میری بات سن لو کعب۔ اکرمہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، میں شراب پینے نہیں آیا، مجھے بہت جلدی واپس جانا ہے، ہم معاشرے کو اور زیادہ طول نہیں دے سکتے، ہم کل مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں۔ تمہارے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق تم مدینے میں ان جگہوں پر جو ہم نے تمہیں بتائی ہیں کل سے حملے شروع کر دو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ تم نے ظاہری طور پر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن در پر در تم نے وہ معاہدہ قائم کر رکھا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ اتنے میں ایک نہایت حسین لڑکی شراب کی سراہی اور پیالے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی اور اکرمہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ اکرمہ نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ کعب، اکرمہ نے کہا، تم نے اپنا مذہب اور اپنی زبان ان چیزوں کے عوض بیچ دی ہے جنہوں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ کعب بن اسد نے لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ دور چلی گئی۔ میرے عزیز اکرمہ، کعب نے کہا، میں تمہارے چہرے پر روحانیت کی اثار دیکھ رہا ہوں، صاف پتہ چلتا ہے کہ تم مجھے اپنا غلام سمجھ کر حکم دینے آئے ہو۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ بنو قریظہ کے تحفظ اور سلامتی کے لیے کیا تھا، اور میں نے جو معاہدہ تمہارے ساتھ کیا وہ تمہاری فتح اور مسلمانوں کی شکست کی خاطر کیا۔ مسلمانوں کو ختم کرنا میرے مذہب کا حکم ہے، تمہارے ساتھ معاہدہ نبھانا اس سلسلے کی ایک کوشش ہے۔ اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے میں تمہیں استعمال کروں گا، اور اپنا مذہب کے لیے تمہارے ساتھ معاہدہ نبھانا اسی سلسلے کی کوشش ہے۔ میں اپنے مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے میں تمہیں استعمال کروں گا۔ حی بن مخطب نے کہہ دیا تھا کہ اہل قریش اور اہل غطفان مجھے بنو قریظہ کے سلامتی کی ضمانت دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ناکام ہو جاؤ اور مسلمان ہم سے ظالمانہ انتقام لیں۔
नईम बिन मसूद ने जो चंगारी इन लोगों के दरमियान फेंक दी थी वो अकरमा के सीने में टंग रही थी। नईम ने अकरमा के जेहन में अबू सफियान और फेंक दी थी, अकरमा के सीने में सिंग रही थी। नईम ने अकरमा के जेहन में अबू सफियान की मार्फत पहले ही डाल दिया था कि काब अफराद की सूरत में जमानत मांगेगा। काब की जबान से जमानत का लफ्ज सुनते ही अकरमा भड़क उठा। और क्या तुम्हें हम पर इत्मीनान नहीं? अकरमा ने गसीली आवाज में कहा, क्या तुम ये समझते हो कि हम शायद भूल गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा और तुम्हारा मुश्तरका दुश्मन है? मैं ये नहीं कहता जो तुम कह रहे हो, काब बिन असद ने कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने मुश्तरका दुश्मन को जितना मैं जानता हूं इतना तुम नहीं जानते। मैं इतराफ करता हूं कि जो अकल खुदा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है वो हम में से किसी को नहीं दी। मैं इनके जमानत चाहता हूं, कहो तुम्हें क्या जमानत चाहिए, कैसी जमानत चाहिए? अकरमा ने पूछा। तो दोस्तों इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं, कल तक के लिए इंशाअल्लाह ताला कल हम यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।